Halos kon body ni Silua. Ase jalur kita korta sama ihut. Horas, 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 Horas. 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 karingatan nama kudi na ganup. Sedia hasatan nama lape. Pagupil lape on. Budaya lebih panas. Mulai panas lebih on. Aha musik na baba. Oke. Go musik nami. Oh. Pariban na ha. Goyang, mari bergoyang. Ini Oh. minum Nima, minum. Manang minum Nima? Pariban Calo goyang-goyang. panitia. Ah, Iya minum. Pariban mau goyang-goyang. minum calo panitia. Halo. Sabung ni pariban Oke. goyang-goyang ona ha, Pranger. Oh, Metu sinai, men. pariban goyang-goyang. Par boys, semua maju cari pasangan, jangan sampai terganti pasangannya. Musik. Masih puas. Si Masih puas. Kesur. Hah, oke. Nang sehudo, Isang ketusyo. bunga hai mahuli ge. Selesai. Bikin ibu tanah siam do. Anggiku motom-motom ibotoku martata. Oke. Ayo mahuli sambung nih, ada maksudnya. Atur men, Musik. tangan di atas. Bersiap-siap Gloria Sagudo. Maju. Iya, maju. Sih, sih, sih. Hehe. Putur. Ayo, gas. Ayo. Masuk ke tengah, masuk, Masuk. masuk. Masuk ke tengah. Ayo. Mar boys. Maganugang Marmala Suhur, Maranopolo. Oh, iya, iya, iya. Ayo, Batomor. Siapa sih? Kursi deh. Oh, iya. Putur, putar. Sampai Martimus. Iya. Mar boys. Ripapo.
Madong songon nama kitiri na heni. Aido, boy mai, paranger. Malas suhur. Lanjutkan. Halani pergi gapes hasomata pergi gapes glori sa gurung pe mama mar goyang-goyang tong sidea. Doma kontak. Podas tu si dia jongjong. Ada. Lanjut. Oke. Madas suba nami tortor inggot. Sonage pangidon nami olo-polo pedo madas. Halana para musik nami. Benda siama hasahatan na ipadong mudo husi horas naik. Musik. Terima kasih mak, ana mau bandami ke Kabes Tanjung Piayu. Malasur, paranger. Iya, jadi dosriahta kesepakatata lahu mangundion, mangundi laki draw. Sonai humahu benasiam hasoman nami gigapes Lomulak sagulung, iya. Selamat jalan mulak mah, Bapak, situa nami. Ya, horas-horas. Iya, horas-horas mami perdalanan. Boros sabur-saburan ni pemasuk kuping kepasu. Horas mahita garupan Bapak situ mengarah simar mata pakon ni keluarga. Tuhan na bata mama masuk-masuk. Hai matongon. Iya, jadi huban na siya masoman na gigapes Gloria sa gulong. Sepakat do hitalo mangundion. Ijolom na siyam do kupon na siyam. Atap na ibagas tas leben na siyam kupon na siyam. Ijolom do kan? Pay mamasok na siyam. Toking gila. Ya. Bisa, oke. Oke. Ipangindok ko namin huban ni ketua. 10 untuk 10 naman cabut Aima ketua. ketua panitia. Ini dia. Tolu Ai pimpinan siapa kuria. dia? Porhanger. Ketua panitia mama cabut. Ayo. Porhanger Gloria, Porhanger Batu Haji, Porhanger Tanjung Piayu mencabut 22 kupon. Iya, adong. Pakon perutusan Sinode Bolon. Dua. Di Bolon. Jadi pas 10. Kubani gigapes Tanjung Piayu adong de siapa panitia na songon. Cabut na siya. Horahan kita tene. Ya, adong do. Malasur. Unang itongkor 10. Porhanger Batu Ham Haji. 2. Si 22 langsung mas 10, Porhanger Batu Haji. Pegang kupon masing-masing. Atau nama wakili PMJ Batu Haji mencabut 2 nomor. Ini dia ya. Pegang kupon masing-masing dan tahan napas berdoa. Unang matahatu Holy Loss. Iya, pegang kupon masing-masing. Iya. Masuk. Nomor 3 leh. Perhatikan kupon masing-masing. Iya, 2. Satu lagi. Porhanger Piayu 2 naik. Cabut kam 2. Iya. Iya. Satu lagi. Ya, selamat datang Hubani Bapak Situa Samadin Sinaga. Porhanger Giga PS Batam. Sunai Homa anggota DPRD Provinsi Kepri. Yo ai. Pegang kupon masing-masing. Doma. Oke, mulai. 5 2. Ada yang bengong. 5 2 8 5. Jolom kam lebe. Ijon do pegan upat lang mungkin lang dapotor. Yang kedua 1086. 1086 langsung datang ke depan. Unang holi berlarut-larut. Lanjut 3780 4400 4.400 songon harga ni pertalait. Lanjut 4965 anggo hadiah hondon non AGP dokahan na siyam boy DP ibu panitia anggo hadiah utamain non mitori gugurok kita pe. Langsung maju. 1 2 Anggodong sesuai na ipatugah panitia. Langsung 1 maju. 2 3 8 4718 masih sarap sorong nadaputan
4718 bersiap-siap wanita GKPS Batu Haji lahu mangalawalo GKPS Sagulung. Wanita GKPS Batu Haji 4718 2483 Nama mere hadiah pengurus resort. Anggo hadiah Hondo boy mah lebih pamberehom mah malas mah hur. 0336 0336 0336 katu sih bay. Sada pitu onom opat 1764. Ada? Oke. Jadi kita sepakati ya, untuk hadiah ini kita sepakati untuk hadiah ini setabi bikin Islam lebih kesepakatan untuk hadiah yang ini aseboy do holi ibuat ijai dop kosti salose tortor ni Gloria Sagulung. Kalau ada yang datang kita anggap batal. Setuju? Oke. Wanita GKPS Batu Haji tene mangalawalo GKPS Gloria Sagulung bersiap-siap na siam apalah waduh halak apalah nom halak kita karena siam do wanita GKPS Batu Haji mangalawalo GKPS Gloria Sagulung pudas kon na siam nanti lah ini lagi. Oke lang dong be asih pedas dong. Wanita GKPS Batu Haji mangalawalo GKPS Sagulung. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus. Jangan bertele-tele. Aseberana siam namar perdomuan hubani aima tamuta porhanger Sungai Panas tene. Salinari yulaki nami. Bapak orang tua tahun asemangan. Panggilan terakhir nomor 47 Sadawaluh, nomor 24 Waluh Tolu, nomor 10 Waluh Onom, nomor 37 Waluh Kosong. Anggulang adong nari yulagita halani dopma sirsir asomanta hun Kuria Gloria Sagulung. Iya malah suhur Bapak. Kita sepakati. Andon, hulobe. Ini kita sepakati, Bapak Sitabi. Ini kita sepakati. Ijon melebih ibain selama tortor nih GKPS Gloria Sagulung ini masih berlaku. Dok posisi salon seon. Begitu ada lagi yang menyerahkan kupon batal. Setuju? Malah suhur. Jadi hubungan siam. Godoma bersiap-siap. Siap GKPS Sagulung. Mantap. Mana suaranya? Malah suhur. Ya. Tong mak setabi lebih banyak siam. Tokin. Betul na siam ketua panitia. Ketua panitia. Ai di mana kamu ketua panitia? Datanglah ke sini. Oh itu. Hamba Mandilohon. Wakil Ketua Resort. Bapak Wakil Ketua Resort Situa Roland Cukam. Saya pada sita wani. Jadi hubani Bapak Porhanger nami, Ibu tah nami panorang hujon ham tokin, pakoninang. Oke. Jadi nasiam orang tua nami na terus mendukung baik mai pembangunan gereja dan subani pestolopolop. Terus do, hidup dengan siam mari jani tonggo sonaige materi. Jadi bani panorang ope, ope lang kuboto sama dia makataon nabi Porhanger nami. Alini buih ini pasu-pasu berek ham nang bani Tuhan. Isaluroh kam homatong hubani Tuhanin meriton pembangunan sunai ge pesta wolop-wolop. On masih dua nami daham. Ase siluah dayak nabi natur. Ase taratur pikiran rosi paruhuran hanjun watasan. Sehat-sehat nasiam sekeluarga sunai homa. Tugas apa ngutang jawab i Provinsi Kepulauan Riau. Ijalur sama ibagas malas nihur. Amin. Ya, selamat datang hubani undangan nami Bapak Amintas dan keluarga anggota DPRD Kota Batam. Ase hubani Maditia, ase mangam melebih hamba Pak.
Ya, selamat datang untuk Bapak Amintas Tambunan. Langsung ma panitia. Om Malobe. Ya, on Malobe. Ya, malah suhur. Para musik nami halani sihol mangalawalo gigapes glory sa gulong kanami. Panitia halani ay ben na siyang Malobe na musik na Sita Lasari. Musik. Masamatay. Undok na siya. Dua baris. Ya, malari lang siya. Udang dope odoran di lobe. Pamaju na siyam, ma. Pamaju na siyam. Timba hoda boto dua gatang sadari naubang paparlah hoda boto ulang songon siapa hari serma dengan dodi kontongon aloya Dua baris mangita. Dos riata. dodi kontongon aloya malas suhur babainan Iya. Dua baris ada sahuna siat. Oras Ya, malas suhur hubatahaken uban halani dopma das bani ianan on narap kita makamalaskon hun kuriata gloria sagulung. Halani ai yondos kunana mi mahu badina siam kuria gloria sagulung. Ya, malah suhur. Dom mama kata marsahabi apa kon porhanger tene. Porhanger gulir sa gulong na perlobe. Bahak ni olop-olop GKPS Tanjung Piayu 4.210.000 rupiah. Terima kasih Bapak Tuhan. Dom mamarsahapan ay marbual pakon ni porhanger tatokin. Halani dom maroh ko mata muta ay ma Bapak Amintas Tambunan beserta ibu, beserta keluarga. Ya, ase panitia. Namar perdomo kujay, panitia. Ase hubanan siam GKPS Batu Haji sa gulong. Beran siam tokipan orang tong. Masuk na kinay Bapak. Beran siam mo tikito na pala 2 meter. Toking gila. Tusom mahala amang Amintas Tambunan beserta keluarga. Iya, ketepatan perhanger ni GKPS Gloria sa gulong markatapunan musero namang. Ah, iro, markatapunan. Iya, somma mahala amang. Oke, hadap pada apa mak? Ya. Oh, panitia mageser ya biasukmu binasanin nana meterururmu. Oh, itu malah suhur pen. Ondo summa. Jadi tiup hal amang mak, tiup amang.
Jadi di son hami Huria GPS Resok Batam Barat marlas ni roha marhite na marpestolo polo pamang song sinang inang keluarga pasahaton manut na niatur asanggia turma ulaw ni halamang song soninak kami GPS Ima Resok Batam Barat on bolotung dia pe nanaing si sakapon ni rohamu keluarga beserta keluarga seno tujulan narion Tuhan ma napasato ni salu na te mga te dohono song nandok tua si titi masih gopang golang-golang pangarahuna tung song dia penatrapasa tami marhite palas rohamuna Tuhan debatama na manggohi pasu-pasuna salam iya jadi yang godong si dohonon ni damang menghadap tu sama damang token Horas mulai ate di Tuhata bahasa Indonesia aja ya. Alana memang kurang paham udah bahasa Simalungun. Nang pedi sob bapakku. Mulu keluarga nami gudang Simalungun do. Makanya terikut-ikut tahu dohot Simalungun. Jadi kami bersyukur berterima kasih di setiap waktu, di setiap saat keluarga besar Simalungun yang ada di Kota Batam selalu peduli dengan keluarga kami, selalu mendoakan kami, selalu menopang dan mendukung kami di setiap waktu. Dari perjuangan kita bersama 2 periode saya sudah duduk sebagai anggota DPRD Kota Batam. Itu tidak terlepas dari dukungan keluarga besar gereja GKPS yang ada di Kota Batam, terutama di Sakulung. Itu patut kami banggakan bahwa kami dijadikan sebagai keluarga dari keluarga GKPS yang ada di Kota Batam. Maka sebagai persembahan kami kepada Tuhan, kami walaupun terbatas adanya dan sedikit banyaknya yang bisa kami persembahkan jangan dilihat dari nilainya, tapi kebersamaan kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Hanya yang bisa kami persembahkan 1.500.000. Kiranya dengan segala doa, dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, keluarga besar GKPS, kami bisa menjadi sehat dan melakukan tugas kami sehari-hari. Kemudian lanjutnya terima kasih kepada panitia Pesta Olopolop dan terima kasih kepada pendeta resort nang sude pendeta pusat dohot parhalado parhorja dohot pimpinan. Tak banyak yang bisa kami sebutkan lagi, hanya ucapan terima kasih yang bisa dapat kami sampaikan kepada pimpinan GKPS dan seluruh parhorja yang ada. Demikian, Tuhan memberkati. Horas. ya mulai tayo man dihala amang kudul mahala amang johud mulai ate mamang da mangam majohamu iya ondos mahubani porhangir sagulung jalo hamma tortor na siyam baba Ya, malasuhur boy hita pajupa hijon tene. Au gubailo be sahali. Ado upas ado. boy bapa boy Ani mau karang-karang mulai nokan. si panganon ni bapa ay nagkinay pakon porhangir Tapi hatahon na siya maulit cakap. Asesong na tipi-tipin ge. siap lape Dulu cakap si Marjarungjung ibahin halak gabi panatapan. ay matangon Ay pas. Panatapan ni halak kun naguri dolo. iyalah pula Ano. Dumarohan nami par gloria sa gulong ibagas sa pangahapan. iyalah pula oh diganti malobe May anak kinay. memang porhangero lawak do porhangero Dumarohan nami par gloria sa gulong ibagas sa pangahapan. Cakap ni Nusyan. Sa pangahapan laho marulupolo. ay matangon Malas mahur. bekam lebih salinay tapi balos nami iyalah pula Sada do karang-karang. ay do Jadi malas mahur. Sada tumang do nakin karang-karang. Ay pe mampusaw marahay karingat dinginom mama karang-karang ay mabaori Jadi sesuai kesepakatan lang adong tene tortor mula-mula iya tortor dong may sumba. bayan nokan Langsung
Nama Ringgot. Maringgot. Langsung mamaringgot, ijo na dong do siluah nami hun Gloria sa gulong. Iya poranger. Bani malas ni hurta, pesta ulop-ulopta, nasarasot batang balaton. Sangan bil maringgot ka nami, patudukon hanami lobe siluhan nami yon. Hala na ayo bani permusik nami. Kamma lobe na domu hujay untuk ase maringgot ka nami, patudukon siluhan nami. Suhur doma maringgot hanami Kuria Gepes Gloria sa gulong. Jadi huban hita ganupan Bapak Inang na adong iya nanon. Rosi hita na dihut manor torpe. Ase boy rupi hita panitia horja malas ni hurta bani sadarion pesta lopolop. Manambahi songon siluah ni Gloria sa gulong. Harap hur nami marsi urupan mahita Bapak Inang laho mangulopkon hurjat bani sadarion. Halan na panggol nami, panmusik nami. Gabe. Holmahan nami marolop-olop. Bani horjat ta sadarion. Bekama na dumuhujay. Ya, nadongan tukang-tukang hubat gadupan untuk penukaran duit adong di sebelah kanan panggung. Hubatan nasional mangolopkon penukaran duit di sebelah kanan panggung meja panitia. Iya, asero mahita Bapak Inang sunagi nama poso. Mangolopi Kuria Gepes Gloria sa gulong. Bapak Inang kita kedupan. Tanggo sairing
Konihita ma babainang.
Iya, tusuk kita mga babae na. Bersiap-siap, Alani Domadong, undangan Tanah Roh. Bapak Resort Batam Barat, langsung dipersiapkan mah. Alani Domadong, undangan Tanah Roh. Rau pahita rau botoda
dan hanami penortoran. Terima kasih ma Hubata Hakenupan. Salinari Ipaduga hanami Hubadi undangan Nadopa Roh Bani Yanan On. Asebolna langsung mendaftar Ipaduga kon Hubadi meja panitia. Baik kamu bapak lagu permintaan nak. Halo, halani lalak terturkan malasur. Ya baik kamu lagu permintaan nak. Hado laguna. Iya, Kasang buncis doang hado. Rena. Rena. Mana betul hurwai. Jadi malas mahur sada doding kan, sada lagu, tapi non stop mersabung-sabung. Iya. Iya. Jadi Jadi harganya deh. inang ma kesepakatan inang rena kan. Rena do. Oke. Oh, ama maya tu si musik kan. Asal mudang merenda-renda. Baik, yes ready. Baik jo. Rena. Satu dalam hatiku. Baris. Sawar bermusik ya. Putar. Mana sawarannya? Tangan di atas. Udah datang. Baris. Hei. Baris. MC goyang MC. Jangan di atas Bang Purba. Panortor goyang. Goyang. Rena, ku sayang padamu. Masuk ke tengah, masuk. Rena, ku cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Masuk ke tengah-tengah. Rena, ku sayang padamu. Rena, ku cinta padamu. Jangan di atas ya. Putar. Tangan di atas. Awas mertukar tangan sini. Hanya satu dalam hatiku cinta. Suci
bajang turen dana. Ayo kan? Ya. Naik mah Porhanger. Oh Porhanger name. Asimai. Bapak dotong. Asima. Sadana ini tukukam lo be. Nah adon. Perahu cinta. Nah na siyang panitia. Sa mininari perahu cinta. Saya lagu ni pokok na perahu cinta. Minta tolong dong siya mon. Minta tolong. Sa minit panitia. Perahu cinta 1 menit lagi. Musik. Agi lang saya lagu na dah sa minit. Loh. Masuk ini sa mutong-utonga, masuk ah. Adong na may lamela. Unang adong na may lamela. Musik. Goya. Sesuai permintaan nih Porhanger doa dah, ginong sign ini kan, malah sur. Ya salah naik lalap. Bahat do pemarga dalam pesta, lama manotor bapak, bekama Porhanger nami. Ya jadi malas mahur, jadi porisa minit nari pe tambah hai, malas mahur di panitia Rosita Ganupan. Langsung marah, huban sampar musik nami. Siap-siap seksi bapak resort. Si oras-oras nih. Musik. Horas matongon. Paima siap-siap bapak resort nih. Na berlobe bahak ni olop-olop. Sedo na berlobe. Huban na siyam gigapes Gloria sa gulong. Isediahon panitia do snack. Sebelah kiri nami. Tene. Bahak ni olop-olop gigapes Gloria sa gulong. 7.200.000 rupiah. Malah suhur. Imbang-imbang hubatu haji. Malah suhur. Tapi yakin mana siam juara sada dahulu Indonesia nomor kurai. Tapi sing binoto ate nah pudi teh nah lo jodoh malah suhur. Jadi paima bapak resort bersiap-siap ma bapak resort dop ko syai holy wanita resort. Ayo ase masuk mah kita hubani undian lucky draw. Pegang kupon masing-masing, berdoa dan tahan napas. Kependokan nami hubani Porhanger undangan nami. Mewakili undangan nami hubani Bapak Porhanger Gigapes Batam cabut tokam lebion situ nami nabujur 3 2 pegang kupon ya, kupon dipegang 2 bapak udah kita ngurham ge ayo malas tuh sok nomor tuuk Ase jeng ini kan, oke. Malah suhur bani, silakan duduk bapak. Kita hanya dua do. Oh, hamla langsung penyerahan kan, yo. Ase di lahun hanami jom lebih ham.
Dom may jolom kupon. Sudah. Inilah dia. 3. Unang melupa na siya mandira. On na kinayay dong bapa. Oh. Cabut kam lebih sana naik bapak. Sana naik. Ini untuk payung. Yang satu lagi batal. 3664. Silakan di Langsung mahulo be. GG Gajut. Pegang kupon 3664. Tak ada juga. Waduh, kemana kupon ini? Oke, malah suhur. Lanjut kepada hadiah yang selanjutnya. 3308. Setrika. Gosokan. Iya. 33 ternyata kepada Jurkam. Anggi hutanamion ham tukang intip doon. Ayo tukang intip kan. Lanjut 2275. Terima kasih Blender Miyako. Terima kasih program kami. 2275. Ham doinang lang songonar hujokam. 2275 tak ada. Bersiap-siap Bapak Resort. Halanilah bersiap-siap Bapak Resort. Kita lakukan lagi pengundian lagi. 2275 langgar dong. Oke. Ternyata Bapak Papai. Ai siapa dia? Bapak Sipayung. Pas dogilah. Ulang kali niyaw membasahon roham. Pajago-jago hukum ham. 2275 pas. Sah. Oke, malah suhur. Mana juru kameranya? Tak ada. Nangi foto mai. Lanjut on. Labe bersih Aijado, Bapak Resort. Nama ngalola Bapak Resort Holi panitia matene. Lanjut, pegang kupon 1617. Rice cooker Cosmos. Mana? Yang kedua 02. Oke. 0259. 0259. Hitungan 3 gugur. 1617. Ya. Oke, cooker. ini Pak, ini disesuaikan langsung dikoyak. 0259. Iya halani ini hurnami wanita resort mah, wanita resort. Halani hurang siap dope Bapak Resort, wanita resort. Anggola siap. Halani doma bersiap-siap tupuan girsang. Siap do wanita resort. Nah wanita resort. Siap, oke. Langsung ma wanita resort. Ya, Dopko Syokoli tupuan girsang. Dopko Syai laporkan sama kami siapa yang sudah siap. Oke? Dos Riyahta. Ayo doge. Wanita resort, nama ngalo-alo wanita resort, Aima seksi Bapak Batu Haji. Nah don, panitia. Bagian nami sendiri lah beba masuk, boy beba masuk kon. Bagi aku, lang boy be, tangokam nian. Hamdo makatahon. Hes. Tutup. Oke, hangus. Setuju. Siap wanita resort. Iya. Bapak Ailo memang keputusan. Nah, boleh masuk lang be. Ase hubani tim pengelolaan langsung ma. Anggo mangin tolong ang boy do. Anggo mangin tolong apa masuk kam ma. Udah kuji pa masuk kam. Hubagas do. Siap-siap wanita resort. Nama ngalo-alo seksi Bapak Batu Haji. Seksi Bapak GPS Batu Haji. Podas-podas sebenarnya siam. Ya, Dopko Siokoli bersiap-siap magirisang. Bersiap-siap Masinaga, bersiap-siap pada Manik. Ay mau urutan nih. Iya, mau lihat ya, Amang.
Boleh teguh dong. Selamat jalan. Do inang, ate. Domba siap. Jengboy gisunai, ada pendaftaran. Ada pendaftaran. Dong do randon nih, anggulang siap baru. Urutan nih Sesuai randon acara dah. Age pidak na dong tar luar panitia. Ai do na i amanah konhuben nami. Ai anggolang lewat tak lang, ai prerogatif nih MC. Jadi ulang anong tipang tindi pilih kasih lang. Doma yondoskon terbuka i grup nih panitia. Ai do siut kono nami, ai do siur jantasa dari on. Sonai ma, doma sir-sir na siap inang. Iya. Na siap panggol nami. Iya. Halani doma sir-sir inang resort Batam Barat. Siolma alalon nami benda sama gondrang pangalaloan takas benda siam. Iya, ada langsung diatur mah, 2 baris. Dua baris. Boy sabaris, tapi iba bolak. Ayo. Boy do sabaris na siamon, boy. Iba bolak. Horas. Iyon dosok ka namin mahubani pembimbing wanita resort nalah manjalo gondrang neon. Pembimbing sakit ya. Ohama ya, malasur. Langsung ma. Ya beri hama hubani inangon. Ya salam Bataganupan. Apa kabar sesi Inang? Luar biasa Nini. Amin. Salam olop-olop dari kami Seksi Inang Resort Batam Barat buat panitia khususnya. Jadi aman ini satu baris, satu lingkaran. Serius lah, ini Martimus itu nanti. Oh iya, biar kelihatan langsing kata wakil sekretaris kita. Iya, kita udah lengkap kepengurusannya ya Inang. Ketua kita yang baru sekarang Inang Situa Eli Boru Sinaga. Ini dia yang cantik, yang udah orang lama ya. Iya, alani dong masir-sir hanami ijon, Inang Humbani Tolu Kuria. Ipasaga dua ibani Inang Resort Batam Barat. Halanya iparmusin nami. Anggom makutur don. Nama sir-sir hanami ididah nasyam masonaha parjenges namion. Bulang ni pe
tengget haganupan. Sonai mahomanya dohot isi katong ni, tapi habay bapa dua ilang ay do. Oh, ina. Iya, paimay pada sanami Setabi lo olok-olok bena. nami. Karena ni rota mutahas sungai panas saya mababat tapur hanger. Si hol marbual si dia. Berene sam lebih utiki John. Wah, jarak 2 meter. Setabi lo be bapak. Oh. Lape marputar hanami sahali, jadi lape boy. Oh, itu. Tokinay, sonari niki hanami, setuju. Setuju. Halanya ay permusin nami. Pwede siya malobe, godang mga liat. Asa iliat to kanadi na ibuan nami ho. Music. Okay. Iya, ay mangkoina, ay suhuni. Oke. Semangat, jangan tersiram ma, mangkoina. Ubani undangan nami, tumpuan sinaga, pakon tumpuan damani, asoy konfirmasi humeja panitia, nari-nari, dila-dila nami, tumpuan sinaga, pakon tumpuan damani, ase konfirmasi ma humeja panitia, ibai maranani. Boy mainang nak kinai permintaan nami ay labe. Boy makan. Yon Iya. doson hanami mahubani Oke, na siya. pemay jalon na siyam. Sekalian ma idadap dohok katong. Jadi benar siam lebih onotik jarakon 2 meter kila. Oh inang 2 meter kila. Ya ipangindok ko nami hubani undangan nami ay mga bapak situa sama din sinaga. Pakon ni inang rang lo dohot inang bapak. Oke, malah suhur. Mana ketua panitia beserta wakil ketua resort Jokam. Oke, setabi hubani nasyam inang hun resort Batambarat tati. Oke, hita ganupan nani parsangapan parlube hanami jongjong ijon makka malaskon malas nihurta sadarion. Alaniai siatonon nami parlube selamat marolopolop ma hubat tahaganupan. Selamat olop-olop. Harapan nami ase selaku warga GKPS kita ase bani pardas ni ambilan nama diaron maningon riap hita mangisi bani kehidupan ta masing-masing marhition ni huriatta naijape marianan. Alaniai mungkin ahanaboy ben hita dalam rangka makamalas konon ase ben hita mai domuhubani hamuliaon hasangapon ni Tuhan. Amin. Jadi hanami pe lang boy do kahria pakon hita alani bahat ope kesibukan naligan. Alani ay mungkin anggo manulopi parinangoni pala-palahan ay benang pengurus nami. Jadi halani ay mungkin songon malas ni hurnami hubani panitia humban nami keluarga Samadin Sinaga 2 juta rupiah humban nami. Terima kasih ma oras mabat tahaganupan. Atau kama terima kasih. Ya, terima kasih ma hubani Bapak Samadin keluarga pakon keluarga Bapak Samadin Sinaga. Namin sing pantas bihan nami manjalo hubamu Bapak bani sedarion. Halani bujurmu. Bujurmu sadokahon khusus hu GKPS Batu Haji. Doma baha tumang pangarupionmu benami. Onma doma baha nolihmu izon. Pitah terima kasih dah saboy tahun kanami hubamu. Saya doharma sehat-sehat nasiam pakon keluarga haganupan. Sukses karir nasiam, sukses
pelayanan nasiam i Provinsi Kepri, anjaha mudah-mudahan ari-ari nalau roh boy tong martupu riap hita ijon. Iya, nabar pudi sahali doma das undangan ni pesta panitia pesta olop-olop Resort Batam hari Mingguan tanggal 11 i GKPS Nongsa. Roh pehanami ni mo. Jadi roh pehanami pos mahurmo. Ay, matangon. Iya, sanay ma, terima kasih ma. Ya. Kung dulu mahamba pa pakuninang. Salam ma, salam. Ay magi. Ya hundur Malaysiam. Lanjut mainang. Kembali satukan barisan. Anggon puhur na siyam ma. Agay da makutur. Haganup puhur na siyam ma uji. Halani do masirsir hanami ijon inang sa Resort Batambarat. Ibo to hanami do inang do memang si Jolompuro. Tapi bani hajong-jongan sonarion. Ididah na siyam do ay ma siluah nami. Langa dong warna merah kunonoy. Si balaw dua dong dohot warna coklat. Halani ay baba. Panginduan nami roh mana siyam law mangolopi hanami. Parmusi nami. Oning Omar Timus don. Masuk. Age umur 50 tahun, serasa muda do semua ini. Ya, setuju. Yang gampang-gampang atau yang sulit-sulit? Wah, so dia mohon. Ini luar biasa loh inang ini. Luar biasa. Kayak mana lah inang yang pintar juga pakon ngerti nasulit. toh. Nagampang dok nasulit dok. Oke, hubani parmusik nami. Baik na siya malawe musik na marpardomuan hujay. Motor olo-olo. Roma na siyang pamainan. Rizka bersong bertubuh hon-hon. Sangka kita berjumpa. Roh kita bapak lo mangolopi ini. Sangka kita berjumpa. Malam minggu Rizka roh kita mengolobe Patugahon margadu Patugahon margadu Patugahon margadu Patugahon margadu Au boru bur badonimu boru di tulambu
kasih Bapak Dupuan Sinaga, Dupuan Damani. Ase bodas konfirmasi langsung umben Nabi. Terima kasih Ma. Oh, Jamila, Jamila, kami tampili bindia. Baru nikah di Pak, baru main di Pandita. Korang doang segeri baik, korang Jamila. Hidupku anak baru, hampir naung obat dulu. Oh Jamila. Oh, Susana, Susana, kami tampili begu-begu. Baru nikah di Pak, baru main di Pandita. Korang doang segeri baik, korang Jamila. Hidupku anak baru, hampir naung obat dulu. Oh Jamila. Masambido, sambido, malang masambola, sambola. Masambola, sambola, malang masambido, sambido. Masambido, sambido, malang masambola, sambola. Bola Oh Jamila. Susana. Oh Susana, Susana, David tampil begu-begu. Baru nikah di Pak, baru main di Pandita. Orang tua masih di baik, koda Jamila. Hidupku anak baru, sampai naung di Pantodu. Oh Jamila. Lagu Spanyol kemana deh? Cuando salí de La Habana, pagué mayo. Que sé, una visto sabio, que sí señor. Y una hija cachico allá, vaya coyo. Ya, ada Iba Modosita Mario Doskon. Satu Panora, Ison, Manor Torloba. Yelek Hanami Rubata. Iba Modos Mario Doskon, Siluakta. Sonage Olop-olop. Ora que está en flores, que sí que soña. Ay, tiendita que sí. Ay, clara un amor. Ay, que está como tu pinita. Feliz que di pollo. Que sí, que no, guano y ambera, que nene no yo. Ahora sasando. Luna
Ayah itu lagu nahan naguri dulu kai. Alang kuboto, anjir mamai hubolat dadas mai huarang gaul. Hutani Bekman, Purba Saribu. Lagu hakarang gaul iya. kan? Saya mah. Boy Mai. Berapa lagu? Boy Mai. Mah panitia madroko sada. Tapi boy itu badalkan 2 setuju. Anggo permintaan siam, mana apa tuh hurwon? Bojak portung mertahua marahon. Please lah, 2 ya. Baik, mana sur? Permusin Oh, lang pala hitamar lagu permintaan. Alani may moto romantika purba pangiduat ka. Halo. Jadi hubo to ane bagasurna siya mai. Jadi hubain mah. Baik nas baik. Oke. Iya, alani merekatkan otot. Jangan pulang asam urat ya, tapi tambah sehat ya. Oke. Amin. Iya, hubain na siya bekam malawe lagu permintaan. Jangan di atas. Satu dalam hatiku cinta. Marputar. Suciku padamu. Putar. Aye. Sungguh tiada duanya. Di GKP putar. Anggoon. Halo. Cari. Seksi Bapak, Tupuan Sinaga, Tupuan Damani, on mana berbudi terakhir di Petuanan. Roh Kulowi yang konfirmasi, bola lewat menani. Tuga, ACM, boy lanjut non. Ku cinta padamu, aku sangat rindu. Sahali dari panggilan kami Bapak. Seksi Bapak, Tupuan Sinaga, Tupuan Damani, Roh Mahulowion untuk konfirmasi. Sayang padamu, rena, ku cinta padamu. Bersiap-siap Tupuan Sinaga. Bersiap-siap Tupuan Sinaga. Hanya satu dalam hati
Doma das ki Haranggaul. Ya, pas das. Ya. Doma sandar kapal ini tobi tahu. Anggo huida parjoket na siya mon. Songon na maluhang bilenggudo na siya mo huida. Ay son dia pian notong naman na maramasakain ini urda siya mo huida. Tertawai lebih telo. Malas suhur. Luar biasa, tepuk tangan. Ayo. Hubungan seksi inang. Isi sahong gogo tok kinay marga dope. Ayo ge. Iya, pulang dari sini tambah segar ya. Setuju? Setuju. Iya, perkusi nami. Benda sama lobe. Godang hasahatanna horas Ay horasna. matongo. Horas ita. Musik. Siap-siap sinaga. Horas. Horas. Horas matongo. Iya. Bersiap-siap kita ganup sinaga. Huban itu puas sinaga. Iya, terima kasih mah huban na siyam inang. Eta. Huban itu puan na sinaga boruna pakon panagolan na. Guru pakon panagolan. Omma pana orang huban na siyam. Sebatam. Dokosyon ise. Isa parpiayu. Dokosyon bersiap-siap damanik boruna pakon panagolan na. Sinaga boru pakon panagolan. Namangalo-alo Sebatam. sinagaon. Namangalo-alo hasomanta undangan ta sinaga aima seksi wanita resort. Apalo nompala na siyam. Ya, podas na siyam. Iya. Namangalo-aloon. Seksi wanita resort. Apalo nompala na siyam. Dong siap na siyam sinaga. Iya lagi siap. Iya. Nah ita. Doma siri-siri haganupan sinaga. Ayo. Iya. Iya, jadi sahalinari di loka nami tene. Tolong didengarkan baik-baik. Dopkos si salose holi sinaga pakon boruni panalagolan ni bersiap-siap ma bapa resort. Memang nokan adong nama lapor hubin nami. Iya. Tapi di loka nami holi usengan bersiap-siap bapa resort. Ikiri do inang ge. Ayo. Iya. Pengumuman. Bahak ni olop-olop seksi inang resort. 3 juta 120.000 rupiah. Terima kasih may bani naman upaki na mambere. Iya, terima kasih ubani Prohangerta GPS Batam. Selamat jalan mahubaba. Terima kasih bani pambayananmu. Tuhan manamar paso-paso. Hubani haganupan daer layak mutene. Iya, jadi nama ngalo-aloon domba siap. Siap. Sinaga domba siap. Domba. Terima kasih mak. Musik jadi, nih rock and roll. Rock and roll. Masih rock and roll bapak? Domba ya Rusi artis. Oh baik dong. Jadi benar sama musik nomor perduma kujai. Selamat jalan untuk Perhanger GPS Batam. Bapak Sahmadi Sinaga. Iya, aseroma idahaganupan sinaga boru perpanagolan si Kota Batam.
ipondos nami mah huban na siyam. Ya, Undangan terima nami kasih marga sinaga. hubani Tuhan perlume. Terima kasih humahatan nami huban na siyam panitia. Na do manggokon atau mengundang hanami Iya, Bapak. sinaga. Andohar kehadiran nami John mempunyai nilai tambah untuk pesta olop-olopta. Huban na siyam pramusik nami. Siap Bapak. Si holmahan nami paturuhon hasadaon pakon malas nyuruh namu bani pesta olop-olop bani panorangon. Alanyai banda siam si holhan nami marlinggo titongan yang ananon banda siam laguni marolop-olop tonduhi. Musik. Torson na siya mababa. Ala ni sihol mahita marangaulopi atau pemarsiolopan dihurnami hubani bapa inang nadong ijon nalah homolopi. Ala ni on tupuan do han uluan maparlobe. Uluan. Iya. Don ketua. Aku ke han ulu maparlobe nai. Boy do tong itambay hita bapak inang. Iya. Siluhan ni otangat na marga sinaga. Baru na pakon panakulan ni. Iya. Terus ma. Terima kasih ma. Ala ni hubani siampar musik nami. Sihol mahanami mangulopi bani pesta olop-olopon. Alanyai benda siang loguni kasihnya seperti sungai. Music. Iya, roh kita Bapak Inang lah menambai siluhan ni marga sinaga. Kota-kota. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya.
Mariah Mahita. Oi. 2 lagu. Mah. Iya. Iya, cis kancang buncis sada. Pakon. Dangdut. Oh, kopi dangdut. Iya. Baina Syam. Iya, Rona Syam sahalak. Panorang agak-agak turunan, agak-agak gas otik. Marsha Rusan Mahita. Mbak nari undangan tak. Iya, oke. Masih sok na maul iya harus nasiam. Ngalapidas do pita-pita nih. Oh nari, sabar nasiam. Oh doma. Oke. Bersiap-siap Tupuan Damanik, Dop Kosiai, STM, Sagulung Raya.
Horas. Lanjut. Dostriah ta Bapak? Nah, Waluh nari. Nalah manapter. horas-horas nih, Pak. Iya. Malah suhur. Boy ma itu nih. Puri AHP dong pesta atau naro. Ya, huban siam permusik nabi. Huban siam horas-horas nih. Terima kasih Malaysia. Undangan nami Tupuan Sinaga Boruni Pakon Panagolan nih nang terbelat soka nami umbani panitia biar layak pembayaran nasyam Tuhan na batama na mambalos biar layak nasyam tene adong desida po panitia senek Bapak inang jadi damanik mando langsung ma Tupuan Damanik paima bersiap-siap Damanik ipangindok nami sahali hubani pandita resok nami lahu mangundi laki draw. Sada dasa Bapak, sada. Bersiap-siap Damanik, dop kosyai STM ada kurang naik ton. STM Sagulung Raya, dop kosi Tupuan Damanik, STM Sagulung Raya. STM Kasih Sagulung Raya, Malah Suhur. AC Boy icek. Iya, pegang kupon masing-masing. Iya, pegang kupon masing-masing. Sada dasa pandita. Iya. Ay kosok malobe. Unang itong korham. Tong dosongon na mga tugon rang nakinayon. Ibas goron ini pataba apa? Tung ini kan. Dapat dong. Unang ibut tam bagian nami. Jam zon. Iya. Pegang kupon. Iya. Toma. 1, 5, 7, 3. Ya, sungurong nama ketahuan. Ini. 17, 15, 3, 15, 73. Sada tolu, 5 peto. Sada 5 pitu tolu. Iya. Langsung. Agi tolu pitu 5 sada don. Kupa balik. Sahkan palita. Sah. Iya, Beriham. Anggoon somali songonon anak boru si rumah tangga maon. Angga dopma. Nama ngelalo langsung mak bersiap-siap tortor pengeloloan penerima tamu. Mangalalo Tupuan Damanik. Iya. Bahak ni olop-olop Tupuan Sinaga. Boru Pakon Panagolan bahak ni 3.880.000 rupiah. Terima kasih mak ibani na manupaki pakon na mambere pakon hagadup. Na mga lualo ni se. On langsung. Oh ya, panortor somba. Langsung panortor somba. Pakon menerima tamu, boy langsung. Iya, jadi kubani kita haganupan nama jalan kupon tinggal hadiah utama dan hadiah kedua. 1 buah AC dan TV LED Aquos. Iya, jadi sabar kita ulang adong na mulak anggo lapis saya acarawan. Anggo mulak na sina malas hurtay battaon. Wah itu. Ya, nasyam panggol nami. Hal ini dogma sirsir iloloan maju Damanik. Maju. Boru Pakon Panagolan. Dohor lang. Bain nasyama gondrang pangaloloan ai takas bain nasyam. Oda. Baca
Ketua Umum. Hamba naman jalo tortor. Ya, jadi terima kasih mah doma izon ay mamaritian ni otangan ni panitia. Tupuan damanik boru pakon panunggolan sebarilang. Jana izon do sekaligus tupuan damanik boru panunggolan nahun Batuaji. Asera di hurnami halane Batuaji do suhu pulun. Ondos ma nasiam tortorta nasiam ma nasongon MC. Malah suhur Bapak. Iya. Jadi kita nomor senina. Bado. Ya terima kasih ma bani Tuhan, terima kasih dengan hatahonon bani panitia tene. Bani otangan nasiam ma bani tupuan damanik buru pakun panagolan sebarela. Iya Bapak. Iya. Panggol nami siwal mahami manotor. Aseben hamalobe tortor. Langsung totoringgo dong. Langsung nama ringgo mak ya. Lomba sepakat tidak. Asa inggot paso-paso itu Tuhan. Ay matongon. Terima kasih Pak. Osing. Manotor hobya, zaman itu kita. Anggoni dodingkum mak olop-olop noda. Siwal pahanami marsyolo polopan. Karena mau mi ase rohan nasyam panitia tene. Asarap mangolopon itu mah pesta jubileum. Ay matongon. 110 sia Injil itanaw simalungun. Baik kama doding ni Burmanik makawaham sawati. Ai. Goyak. Libas. Roma ita pa ng lalaman ng bayo lopolop ni Damanik tane. Hita pe huma sa sama ni Bagas. Marsyolo pan mahita. Putur. Bani
Iya, agak-agak ipa podas kita mengonroskan. Alani dokusion mengontor dobe. Alani buai dobe undangan tak. Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis manja senyummu, ku tergila-gila. Sadarkah aku nona, aku jatuh cinta. Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Faridan dari kota Jakarta. Terima kasih. Yang aku sangka dan aku duga, bergabung denganku di sini. Ku harap kau masih sendiri, tuh ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Suatu ini, lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Suara hati, suara hati. Tanda cinta sejitu ini. Panggi mana Panggi? Belum ada ke depan Panggi. Panggi, dari tadi ditunggu loh. Belum ada ke depan. Iya, Panggiku belum ada ke depan ya. Atur Panggi. Iya. Mana Panggi? Di sini. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Faridan dari kota Jakarta. Lanjut. Aduh, saweran. Di sini, Panggi, ku harap kau masih sendiri, tuh ku jadikan belahan hati. Banda Iya, Syam dia terima sama. kasih. Aku. Iya. Jangan pergi. Lanjut. Dengarku dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, lagu ini.
Mangga marjoke mah utong-utong ara ketua. Marjoke mar utong-utong tapi atur hukam namar paribak ku namar pariban. Iya. Aduh. Terima kasih mah panggol nami. Jadi Unang nah ita. nomor besan. Mangepas ba ita? Oh. Boy dua lagu tapi saminit. Iya, dua lagu. Aduh, 5 menit. Iya, nang mangepas ba nami panggol nami. Bekama musik ni nah ubar huji. Ada orang nganggon mending orang tu permintaan lagu lagi. Iya. Burung aku. Oh burung. Iya. Kita bilo be. Sadia. Kita bilo. Hanya cupu aku datongon. Oh burung isambung sapele siria-ria arurna ya. Musik. Iya. Halo. Terima kasih syair. Masuk ke tengah. Hutur. Oh burung 100.000. Ya itu. 2 burung 200.000. Iya, masuk ke tengah. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dan aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepada. Tangan di atas. Wow, tangan di atas. Kembali ke tempat. Horas. Namar ulo-ulo matongon, namar besap petirabaikan. Iya, terima kasih Pak panggol nami. Ayo kan. Jadi sebelum hasaatan tene.
Iya, hacawan hatan ni siluan nami. Toras bulung ni tebaho, torasan bulung sirere. Horas batu puat damanin. Mabere, horas tong nasyam panitia nama jalan. Ay matongon. Ya bek nama horas-horas na amang pati nami. Adong do snack isiapun panitia tene, imeja ni panitia. Iya, halane sihol mangalwala stem mahita, ipangindo ko namin huban na siyang Bapak Pandita Resort, pakon keluarga, pakon perutusan sinode, pakon inang, nalaho mangalwalo, STM ta. STM kasih. STM kasih sa gulong raya na dong di huton. Na siyang mangalwalo. Pakon ni panitia, pakon ni panitia. Pakon ni panitia. Iya, pakon panitia. Bapak full timer Pandita Resort. Atap pe ay ma nahon pusat nalo mangalwalo STM sa gulong Kraya STM kasih. Ibantu do panitia, ikan sepat, ikan gabus. Do macam limon. Ayo sosok doai. Oh. Oh, Malasur. Ya musik na holi para musik nami si Talasari. Unang ben na siyam sipang nagapane si Talasari dorang. Anggo si Talasari sebelum sipang nagapane. Ya, doma ngasiap pamuamang dong astahutan nami. Boleh ate mak. Ay pandita nami to. Malasur. Ya sihol mangalawalo STM kasih sa gulong raya nami benda siya malobe musik na si Talasari. Musik. Dos marohat ta amang longas sahutan nami. Iya iparabak mak. Iya jadi hubasat tami matuhamu. Hubasat tami matuhamu longas sahutan nami STM kasih. Dalam majalo godangmu. Iya. Marba satu bapak mang kejual kami dong. Jadi Horas Marita Saluna. Horas amang horas. Shalom. Parjulu sahali. Tamaro hita modok buleate tutuhata perdegan basai disiala asid dohot holong nirohana tutu boy hita marhai pason saat tu bagasan tikyon ima natongon sadarion ima pesta olop-olop ni huriatta jadi songon pada onina tutua
gokon don tutu sia dopan jauh-jauh do sia lusan. Waing pitu dinaro gokon muna tuhami STM kasih sagulung raya dibawa kasa partikianon rodo tutu hami dinalabang adopi gokon jauh-jauh munai. Jadi songon sian hami STM Parjolus Hali dokonon ame tutu selamat ma tu hasuhuton mana panitia senggiat ma marhite pestaon lam tu majuna huriaon lam tabbama akka berkat sian tuhata pardengan basai. Amin. Bersia-sia purba pakon negir sang dah. Purba pakon negir sang. Amang panggol pargosinami. Nani alap manogot ni Paulak Botari paridan na susuk parlopan na tabo. Noang pitutu di son rodo hami sian punguan ni STM nami sa gulung kasih. Naing manya tutu bulan nami panortoron nami. Asa siajur mula-mula min na siajur mula topa mula ni huta mula ni jolma. Asa marmula min na tutu na dengan marmula na uli. Bedang mang magodang mula-mulai. Amang. Mulai tema amang pada nami ngebek kau itu panggilan nami godang mulai-mulai. Asa tangan doin itu botohon ujung na jari-jari. Jari-jari na 10 marsikat jangkat-jangi. Nuaing itu naing marsob bamaham itu tu amat tarebata. Si topa langit do tano suang songoni do isina. Suang songoni. Nadia nalolo na tohot itu di pogoni alamanon. Bedam ama godang sobai. Apa itu di hawa mang pada nami. Jadi di panitia manang hasuhuton. Gabi amang. Di saut itu adong do di bawah kami ima ringgit sitio suara ima dalan nami tutu di nama nupahi ulot tadi sadarion. Ada orang di pasat so di pasat kami tu hasuhuton dingkam manya tutu lihat ton nami di poguni alamanon asa tung nian tutu lihat akabang gabian lihat akaparosa tu hita saluna tujulan neron. Amang pagus nami bekau magodang lihat di.
Soras, soras, soras. Terus sedamang mak. Mau lihat ya mak, amang pagdel nami. Jadi isot itu songon naman ubay tupak nami, naing marsyulo pa matutu hami sama hami. Suang ni asaro tutu nian hamuna panitia suang ni akan atorop dinanalo mangulo bihami asa tutu martaba-taba ma kapasu-pasu tira saru najulon. Pedamang mamang pergus nami nahapar tu si. Gondang ulop-ulop. Roh kita bapak inang nalah manabay ulop-ulop tene. Iya, roh maita bapak inang. Ulop-ulop di dong asaw data. Ulop kon. Iya, komposisi saya tortoron mas siap-siap ma. Tupuan purba pakon kisah, boru pakon paragolan.
Gusta hita amang inang, bolong ay lihat jonggol na berarti akanak na pemangikut. Iyo, jadi Sa tabi jatukin amang hasian. Olo-polo ni tupuan damani nakin 7.552.000 rupiah. Terus mamang. Gabe majalah horas majalah gabe. Jadi Gabe, itu tu panitia marpanukun dobe hami. Bodo pe pakai hami soti waktu. Boya mang songon na padinggal goting mo alay. 2 lagu pesa menit ay mana ya mang? Oti do jalo hami bang paling 3 detik 5 menit. Iyo. Dalai jalo disukku majo ka kaum ibu milenial ron. Aro lagu na ningun. Bersiap-siap tupuan ni purba doho girsang. Soalnya mai ala surus do tahi muna tabasa matu permusik amang permusik nami. Lagi rang nai mawek kamu. Atur mana kira. Si Pata tanggung Ido tabu. Asa boy lanjut minggu depan. Ngabi amang kan? Ido kembali ke posisi asa tasipuli panortorot tak. Pai maju amang hasil. Ada orang studi pasipul hamu. Na posok, pakat ana siam lebion. Masuk na siam matong tonga. Tulu halak. Oh, yo. Hujum melebiham pendeta nami, pendeta resort. Ya pakon ketua panitia. Jom na siam berbaris ge. Iya. Ijokam. Hamba mewakili au ma. Mambere. Halo. Hamba au ma. Ya, terima kasih ma, mulia tema Tuhan, mulia tema hidup kami, tu STM kasih, na menyanggupi undangan kami. Ini satu kehormatan bagi kami. Semoga dengan kehadiran ini semakin STM kasih juga memberi diri untuk kita bersama-sama nantinya di gereja ini ya. Di gereja ini karena kita sama-sama akan berada di lingkungan ini.
Dan di sini mungkin ada silua, kalau bahasa Simalungun kan, ungkapan sukacita atas penghormatan yang diberikan STM Kasih. Kiranya disambutlah ini untuk semakin bersukacita dan membangun kebahagiaan untuk hari-hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati. Tambai Raja Perhatama. Iya, terima kasih Mbak Pandita nami. Izon hanami marbasa tubuh mo te. Isok kami ang manginang pasahatos songolas ni rohanami Tuhamu. Gereja GPS Resok Batam Barat. Setiap yang manginang dang napotako kami. Alay huboto hamido. Lozamuna majaga-jaga gereja taon. Hamudo dong hutan nami di huton. Nomor lapatan dakku boto hami manang na songod dia manang na kurang dinggan. Alay hamudo nagabe si perdohot mangawasi gereja taon di son. Jala persetujuan mudo saluhu na di sorro hami panitia. Bidang pasahaton songon paulak. Uas muna. Marhite na si Bainon nami. Hatari na dua-dua mandokot tinalikin na dorong botar-botar gotana. Sisa daulawan, sisa dalas ni rohan dohita dia palatikyon ng pesing-asing margata. Asimarohan ni Tuhan si Dop sila non namyon. Songon na paula uas muna doon. Songod dia pinatrabay kami. Si Titi masih ko pagolang-golang pangaraho. Na songod dia pinatrabay kami on amang inang. Sa Tuhan man amang goy pasupasuna. Ima na tarboy pasapasat tami. Sa tabi amang inang songon na lululuruham. Takpo lebih kot tadukon namin bihamu. Alay po lo tungadong. Boy do tungamang. Mula tema. Musik. Pasahap. Musik. Tolong mak. Ini nama dua kita. Gabi majalah horas yang panitia. Jadi kami petutu dohonon nami dosalinai maulati godang ma di hamuna salutna na dotong gabe marsaur hita di lingkungan on. Jadi song dokumen itu tunai kami maison tetangga ni Huriata sanggiat menyat tujuh lanon Hurion lamha atau ma tubal gana. Walau tapi yang donang songon perkembangan di pembangunan on. Mulai dokon cepat sungguh termasuk katok do sekian malah tujuh lam tu maju nama punguan Huriat tahun jadi songon hatanya itu tutu songon siluan amin akaning otik sosadia apa itu tu natar patu pahami saya tonga-tongan STM nami saya tu hatta mana bayi pasu-pasuna itu amang permusik nami ala nusikop do tutu panrotoron nami sian tonga-tongan STM nami asa tinau main na tutu maltio binain tu panuhatan baik damang masih dio las pada mama tuha sahatan nai matutu musik Maulati mamang da iya nama ngalo-ngalo tupuan ni purba pakon negeri sang hujung belum nasyam mana perlu selo jatong nasyam mak panor tersombah iya pengumuman tortor ni STM gudang niolopulup, bahak niolopulup 3.620.000 rupiah. Mau lihat ma di damang dok dainang terlumubi ma STM Kasih sagulung raya nadong di hutan Tuhan memberkati. Iya, jadi hubari hita haganupan tupuan purba boru pakon panagolan girsang boru pakon panagolan nadong iya nanon aserong may hujon halain lomba non termahita. Ya, dear, ubadi na siyang panggwal nami. Halali didop masir-sir iloloan ilobedi hanami. Ay matupuan purba boru pakon panagolan. Sonay homa tupuan girsang boru pakon panagolan. Liap pakamalaskon pesta tasaderon. Bain na siyang gondrang pangalaloan. Takat bain na siyang.
Ya, malas suhur. Bayi mak songon na agak oleng do besambola. Na do parnusun non. Sebelah kanan. Asih barabe lobe. Ya, malas suhur. Hubani nasyam tupuan purba hubata aganuban. Asih yondosma hubani nasyam. Terima kasih. Ya, horos bata aganuban. Horas. Terima kasih hubani panitia. Ijon hanami tupuan purba boru pakon panogolan sonai homa tupuan girsang boru pakon panogolan sebatam. Terima kasih bani undangan ni panitia hubani tupuan on niur nami hubani tupuan girsang malo betene marsahap baru tokin nari hanami purba. Dong. Oh, malas suhur. Jadi Indonesia panitia Pesta Olop-Olop GKPS Resort Batam Barat. Hanami berterima kasih atas nama keluarga besar Parsadan Girsang Boru Panagolan Nadong Ipulo Batam. Yargah nami do undangan nasyam. Age berap hanami jon pakon tupon purba haganup lang pitah purba betu aja dah. Ada untung tupo purba haganupan i Resort Batam Baraton. Sonage piayu Sonage isa gulung, arong do tupan ni purba. Halanyay, malas suhur nami. Ijon martupuhan nami. Tapi dos mariah tasod dia. Mamulay mon. Marsapotik. Ya, terima kasih ma. Mudah-mudahan sukses kuriat tahun. Sarasa pelusia tahun ma. Injil das isi malungun. Hanami pe tupuan girsang. Diuk do manghapkon malas nihur. Marhitehun ni pesta olop-olop. Perdana maon homa ikuria GKPS Batu Haji. On mah homa pembangunan untuk pembangunan on selama pembangunan on may tempati hita kuria on. Halanyay hanami atas nama keluarga besar Girsang Boru Panagolan Adong Pulau Batam makatahon selamat dan sukses. Terima kasih bani panitia atas undangannya. Ay matongon. AGP margabung hanami ijon pakun purba sadado hanami ijon. Halanyay malasur nami ibernami use coramikon hubani tupuan purba nadong di kota Batamon. Ya, terima kasih bani Parsadaan Girsang Boru Pakon Panogolan Sebatam. Jadi tongon hanami pe humbani tupuan purba Boru Pakon Panogolan nadong ibatam manikur lo betene. Maka tahun terima kasih selamat pesta olop-olop. Harapan nami pe homa sarupa doai songon ni tupuan Parsadaan Girsang. On pertama hita ijon mar pesta olop-olop. Ijon masa terus nih, ay mahoma harapan pakontonggo nami. Jadi mangindo tortor, hanami mah langsung. Ya, jadi ijon dong doi bon hanami siluah nami tene. Humbani tupuan purba boru pakon panogolan, sonai homa age humbani Parsadaan Girsang boru pakon panogolan sebatam. Sihol hanami pa taridah kon siluah nami on, langsa dihaon. Sihol do pangurupion humbat haganup. Jadi sihol ipa taridah kon hanamion ase maringgot lobe hanami ijon haganupan nasyam musik nami bahay nasyam musik naromban hujay. Bersiap-siap tupuan Garingging Turnip Simarmata Aduk Saudaraan Warna Dokosi tupuan Purba Pakon Girsang Salinari tupuan Turnip Garingging Sumbayak Ase Dokosi Tortor Purba Pakon Girsang Jadi itu Pak. Hita
Tupuan Girsang meneruskan. Iya, jadi biar ini hurtene. Domatongon maringgot hita, asa inggot mapangharasan jana tetap hita ipasu-pasu Tuhan. Jadi nuan on, permusik nami, sihol mahanami marsiol olopan. Jadi adong dohoma roh artis nami hanjon, hanhuta saing. Boy. Biar ini hur artis nami. Boy ipa sosok nada kunci ini tene. Iya. Benham laguna burbar. Bertibus. Ayo doge. Italiano. Iya roh kita bapak inang lah mangolop-olopit ini. Manambay si luar nih. Tupuan Girsang pakon purba. Roh kita kalau manambay. Ribakon. Saludo lang Messi. Lobi, kami lang ulot. Okay. Quando salí de la fama al comedio. Roh kita lau mangolobi. Lo vista salir y no podió. Y una linda guachinanga, ayo pollo. Sana ega una paloma, atrézala con caría, es mi persona. Que dan a tus amores que me inspiran. Flores, flores, estos también. ¡Ay, chinita! ¡Ay, chinita, que sí! Clara tu amor, por casa de señorita, amor de mi pollo, que sí, que no, cuando ya quiere, no quiere, no yo. Ok, vecino italiano, pero solo que te digo el gole. Si Balugón dice en español. Ribacón. Que no, cuando ya quiere, no quiere, no yo. Ay, ay. Ribacón. Motor. Italiano también gole. Lionel Messi. Ronaldo Cuate felicitado a Lista Masta. Gole. Una guachinanga, ayo pollo.
que sí. Akan noi, akan do ya quiere no yo. Musik, musik. Que no, abando ya quiere, no quiere no yo. Iya, oke.
Adong dobe. Ya, dong. Lanjut. Adong dobe. Silong. Ya, lanjut. Oke, biro. Oke, langsung biro. Lanjut. Anggo dong melihat jonggol na mangihok mana nani ini dong. Jonggol na dong mayon dosok kan? Ya, halani pengen turun nami jam domalau. Iya. Jadi asulang gatung dari penortoran. Sona ita. Menurut Robert Salinari, boy mai. Salinari. Anggo nak kinaira. Oke. Lagu Spanyol sonari lagu Portugal mah bapak. Iya on halani joket riagan. Dokunai urang puas. Para musik nami. Sihola nami magen baskon. Marhitian ni horja malas ni hur sadarion. Benasiam malobei. Kacang buncis pakon. Aha. Ayo makan. Oke ya. Musik. Oke. Goyang. Putur. Sonarion elang zaman safari. Elang zaman di zaman Siti Nurbaya. Elang zaman drama cinta. Kau kawini paksa. Aku ngaro suhu diri boleh-boleh saja. Bapak-bapak irayuni anak guru. Inang-inang konani halak karama. Hujai hatani cinta. Don hatani cinta. Aku diobral murah saja. Halani duit dong, mangayak harta dong. Halani duit cinta PIKD. Aku temen doain, terima AUHP. Walau henti tanpa aku tak rela. Bu ame-ame abelang buku-buku. Bang pandai tabku menggoda kekasihku. Sumpah Bang Pandis bersandang kelapa muda. Abang memang manis, pacarnya santa muda. Hai si kacang putih, Hongkong dan Perancis. Abang punya kumis, pantas abang lari. Si kacang putih, Hongkong dan Perancis. Abang punya kumis, pantas abang lari. Salihkan Pak Nami. Horas. Iya malah suhur. Kembali ke Dompe tempat. pesta nabang yutene. Ijai Ayo. holi igas kita. Halari dohor pehoma pesta pembangunan Batu Haji. Ijai mau holi puas konita tene. Iya malah suhur. Jadi terima kasih mah hubat haganupan parsadan girsang boru panagolan. Sunai homa tupuan purba boru panagolan sebatang barat tene. Bani nariap kita maka malaskon pesta bani sadarion. Hataun nai mason hatan ni pasa urat ni paga-paga panakut ni gaduh julur.
Selamat berpesta mahubata, haganut mahita marmelas Ay, gur. matongon. Bar musik nami, benda siam mana songon horas-horas ni. Palu. Kuban itu pun purba pakon negeri sang adong dos nek isiapon bapak inang. Jadi bersiap-siap ma tupuan ni turnip garingging sumbayak simarmata parna hagenuban parna grukma atene parna matene tapi ini hursonon dos riah ta baba tekenarikan hasomata laho mengadakan ibadah ya lo alo malobe dokos ibadah koli sona hado kira-kira ibu Tuhan ami de sonari ay halani sonari pegon dia malobe. Iya, pegang kupon masing-masing. Idilakukan kami hubani perutusan sinode tahun pusat Bapak Pendeta nami. Ujol lebih hamba Bapak, si undi hita lebih. Ada orang nyon, LCD TV do, LED do. Ujol lebih nesiam sahalak menjolom. Sadar do Bapak. Hursuk lebih hursuk. Ya. Pardiate kupon. Betama tapi hursuk kam lebih goyang kam ge. Pegang kupon masing-masing. Memang ang gubandita na membuat mitor dapotan diba? Na dapotan. Pegang kupon, Doma. Ini hadiah nomor 2. Kosong. Iya. Kosong tong. Kosong. Pitu. 007 0072 Hore. Silakan maju ke depan. Tak ada hore. Ini akan hitung lo. Iya. 0072 0072 Hadiah kedua 0072. Sekarang kita sepakati LED. hitung. Tene Pandita. Hitung masa P5. 0072 1 2 masih nasiam mengatur 3 4 setengah 5 ribakon. Lanjut Pandita. Tong 00 4 3 8 Ilape do be. Cek. Anggo do masa blok pasti mai. Nai do, ado yakin nai ge. 4387. Anggo do masa blok ai. Iba sosok kanami lo beda. Pasti ai. Iya, anggo do masa blok ai asinari mandoai. Paya malobe. 4387 Pandita, pas dong. 4387. Pas kan? Terima kasih mah mau balik Pandita. Iya. Langsung hama Pak Pendeta. Jok mah mang desot. Iya. Iya, jom maham. Mana foto dulu foto. Iya, beri hama Pandita. Aido sodap nih anggo memboli sa blokai. 2 angka kosi asinari. Ai pergi ke pesti do haminang. Aido. Ya, nama ngalo-alo. Nah, ase menriah kita halani maghrib ate. Ai dua. Harga hita somata. Nah kira-kira. Setuju? Mantap. Ya, halani hitungan tinggal 5 menit nari ulang salah nok nai. Nah, Holi pasti John Siam Jongjong rahanan maijin boy sambil marwah. Iya, lo jana Siam Holi. Nai makan baba. Oke. Ya, sada urta siap sholat maghrib. Ilanjutkan hita aima tupuan simarmata, turnip, sumbayak, garingging, parna grup haganuban. Dop Kosion, Aseboy ma martaur atak pe petukang penami tupuan si payung, HMSI,
boy koordinasi podas. Anggolang ase langsung ma holi sekolah minggu niom bahta. Sonai ma tuku hamen nami dia tetipa bata kedupan. Iya, ipa mahanami koordinasi humbani tupuan si Bayung, HMSI, pakon himapsi. Paima das koli hubadi sekolah minggu. Bahak ni tortor olop-olop humbani tupuan girsang boruni pakon panagolan ni pakon purba boru pakon panagolan bahak ni 4.426.000 rupiah. Terima kasih mak bani Tuhan nama nu paki hubat tagan uban. Ya, otik hubataha ganupan panitia tanpa terkecuali arahan humani ketua panitia dopko si pesal pu acara on ulang kadong kita namulak Bapak Inangda aima tona humani ketua panitia langsung humen nami asih padas posuhur riap makamalas kon hita riap makomas kon hita horja sadarion so nama tu ketua humen nami dia itu pama hubataha ganupan.
Tes. Jadi adong perintah hubani panitia sonarima ibasahon hanami aima kejuaraan vokal grup Pakon Kurai. Setuju mahida? Holi yang gulang monang mula na siyam lang adong na mangulo piuse lang. Iya, baik. Jadi setuju dah kita? Iya, der. Ijon adong dua aima penilaian humbai juri sadama on vokal grup jana sadama kur on mengefisien kon panorang tadasa on tene ase boy irit. Jadi bahasa on hanami mah adong ope lagi draw ay do be. Oh iya, vokal grup malu perlu betene. Holima parpudi kor. Pas maai. Ya, oke, baik. Jadi ibasaun hanami nasongon hasil keputusan juri untuk perlombaan vokal grup jana torang on hasil penilaian di sini ya doon tene langadong intervensi hubani panitia ibasaun hanami maijon hasil perolehan nilai perlombaan vokal grup untuk ibasaun hanami terbaik 3 dengan jumlah nilai 584 diraih nomor undi 1. Ya ge bisa ada tepuk tangan sama toh ya gitu dulu ya. Terbaik 2 dengan jumlah nilai 586 diraih nomor undi 2. Halo, jadi terbaik 1 dengan jumlah nilai 594 diraih nomor undi 3. Tertanda tangan juri 1 Situa Jurisman Saragi, juri 2 Situa Anton Tambunan, juri 3 Situa Jackson Sirait. Onma hasil keputusan juri. Langsung may serah ko ke dia sonari. Ay do masiapkon bendahara. Ate bendahara nami. Sudah. Lape. Holi lupa. Juara 1 ke juara 3, juara 2 ke juara 4. Hidup pemenang TV Parpiayu Nyonya Perhanger. Mana kotak-kotaknya? Iya dos Maria tak dom mahon no mulai no kenanya itu nih. Hasomat tak berlangsung ibadah nih. Nah kira-kira mulai makan. Ate Bapak, nah haru hadiahin. Holi may serahkon. Holi may serahkon. Holi may serahkon dah. Ya. Iya si hubanan siam. Domba.
Masa kita tunggu sampai selesai? Dumma, sudah bisa itu. Ya hubani na siyam, tupuan ni si Sumbayak, Garingging, pakon si Marmata, pakon Parna mahagan upan tane, turnip. Ya, ase bersiap-siap mana siyam masiroh kanami na lamang alo-alo. Hubani panitia ko na lamang alo-alo tane. Bani panitia na lamang alo-alo. Ya, panal tersombah lah pemuda kami maju ke depan lamang alo-alo. Lebih cepat, lebih bagus. Hubani juri nami Setua Jackson Sirait, pakon Setua Jurisman Saragi, pakon Setua Anton Tambunan. Ase hulobi mana siam lau mangondos son hadiahon paima bersiap-siap tupuan ni Parna. Oh ya, hubani ya. Ijana siam. Hulobi na siam ganupan. Hulobi na siam ganupan. Isa na mangondos son bapa. Pandita resokta, pakon pandita na pusat ate. Ya pandita nami perutusan sinode, jun maham bapa. Setua Jurisman Saragi, Jaham. Anggulang dong ngagi wakili. Iya. Barbaris mana siam? Bekam lebih juara non nakin, dia juara sada juara 2 tolu. Jadi on songon hata terima kasih do bani nasiam dewan juri nami kubani panitia adong nasongon manggati pulpen nasiam nok kanay na wadariay. Jadi ya saya endoskon Bapak Pandita nami mak. Sesi foto on lo BP nyarahan on. Ya. Si titik ko si ko pagulang-gulang pangaruh nak tunguti penta perpatapu ngolong-golong gudang unang lupa hamun mabagi. Iya, jadi si Olohana mangalo-alo to tupuan ni si Marmata, Garingging, Sumbayak, Turnip atau Peparna. Kalau ni ayo binisam musik nami, saya bersiap-siap na siam. Unang horja harangan. Illegal logging. Musik na illegal logging, musik. Musik. Pabulok, ya. Aseboy sa baris.
Kulang muat 2 baris matong, 2 baris. Ilobe Madeba. Iya. Iya, ilobe deba, ilobe, ilobe. Horas, horas, horas. Iya, ondos mahubanin na siyang bapa. Tupuan ni Garingging, Simarmata, Sumbayak, Pakon Turnip. Iya, kita ganupan asip iparapi mahujol lobi. Iya. 2 baris, 2 baris. 2 lapis. Lapis legit. Isa mangulopi, iya, seurah na mangulopi asumata. Aduh, jadi malas mauhur nami haganupan malas uhurta. Maka malaskon pesta olop-olop resort GKPS Resort Batambarat. Ay matongon. Rodohan nami izon undangan nasiam. Panitia pesta olop-olop. Simarmata, Simata Raja. Baru pakon Panagolan, Sumbayak, Turnip, Turnip, Munte, Garingging, Garingging. Sitio. Sitio. Ada begitu. Parna ganuk si bola. Parna gaganupan. Parsadaan raja ne baton. Marhitehan ni malas ni hurai. Lang mulak kumahanami. Jod be ganupan. Iya. Magi. Ala ni marmalas ni hur. Malas hur nami. Jadi terima kasih mahuban Tuhan, terima kasih mahuban nasiam, terima kasih mahubat haganupan. Permusin nami. Siol hanami Maringgot. Asinggot pasarian pasu-pasu na humbani Tuhanta. Hubani hita haganupan. Tupuan ni Parna, Parsadan Raja na baton. Marmalas ni rumah nami ase maringgot mahita. Dumujay, banda sama nomor dom gujay. Musik. Siluah nami naremban hubani malas ni urta haganupan. Alan izo deburu nami na bertalenta. Buru ni Parna, asinan dos mahubani Parna, Beckham. On buru ni Parna luar biasa. Iya, biasa di luar. Iya, terima kasih mahubani siam panitia. Domada sudang nasyam huban nami terlebih tupuan haganupan Parna. Nadong ipula patamon. Ageso kanay marsampur adong Garingging. Adong Rumah Horbo, Sumbayak, Sitio, Garingging, adong Nabayak, adong Simarmata. Sadamah nami grup pensiun. Halo niay. Siulma domada si benesiam na kinay tortor inggot-inggot. Mason na maribas utik kanami. Sonari parorang nima. Sihol manabay siluah nami hubani panitia. Hala niay para musin nami ben nasiam godang holop
Olopi. Seorang menjaga Duban. Olah, Marna. Ramahida. Yang di tengah, maju satu langkah. Tengah, yang dalam satu langkah, maju. Hei, cek, cek. Hoi, Marna.
Semangat, goyang terus. Makin diam. Elek marbaru. Sembah marhula-hula. Mana marsanina. Ya, 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 wah ya. Oh ye 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 ye. Oke oke.
Tongan asobal matong. Oh, yes. Madas bonani mangihut madak harating ni. Madas tortor inggot-inggot. Das tortor olop-olop. Sonari aha pangidwata. Halo. Abang Saragi. Abang Anteng. Permusi nami. Halo. Penonton Garizon, Abang Saragi, Abang Anteng. Mainkan Abang Ganteng. Bersiap-siap tumpuan Cipayung. Jangan ketuban kaki kau. Mula-mula di bambu tandai. Abang ganteng abang raiku. Masih rembuge bersamamu. Ambai no naksir bamu. Ayo cari pasangan. Ambai no hampir lupa diri. Ambai no hampir lupa diri. Sampai di sonari hadungan di misir hamhuna dao. Mata manis buka kono gularmu langdong bebentang rondu. Bangsa Ragi ijadohan baik sonarion roham Bangsa Ragi bayi malam minggu malam yang panjang hundul laut hundul nerayang main hudingati bahagia duka kenangan manis morgin parcu bahana Abang Ganteng Bangsa Ragi Roma hambai cari pasangannya lalar bayi bayi paromu sayangku. Iya, domba mulai das, hampir-hampir das. Iya. Oke, kembali ke tempat. Cukup sudah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Oke, kembali barisan. Dua baris. Kembali ke barisan mana tadi? Iya. Atur barisan. Iya. Luar biasa. Air sudah dekat. Kita mau mandi ya. Basah sudah. Udah 2 kali ganti baju, basah sudah. Ada daripada sakit. Kita tunggu Ya. momen berikut. Oke. Tajuk Piayu tahun ulang tahun ke 120 tahun. Kita gas. Gas Piayu. Sedia boy mai. Boy mak boy. Ada yang mengutu-ngutu. Iya. Lapin ini kan. Ya. Hafal nanti tahun Halani depan. domba pas sandar domba irahut nak nai pompongai. Majongjong si Payu pendeta. Ya, ai mak. Halani ai permusin nami.
Tolunari. Malas uhur nami. Tolunari penuturan ase marsarusan. Malas uhur nami. Das inggot-inggot. Das soba. Sonage pangidon nami abang anteng. Halaniay. Malas uhur nami ay. Dos mariahta. Adong dope lagi draw. Mudah-mudahan dupi ayui. Pangidon nami parmusin nami. Ben na siya mahasatan na ipada mo madoho husi horas na yun. Ay, matawa. Langsung bersiap-siap tupuan Cipayung. Untuk mata-mata. Horas. Ya. Iya, hubungan nasyam tupuan ni parna haganupan. Adong doy siya po panitia snack. Tene. Ya. Hubani nasyam tupuan si Payung. Baru pakon panagolan na mga loloon. Bise. Tong ma tim pangaloloan. Panortor Somba. Iya. Na mga lolo. Sekaligus masapaket tu nasyam. Ase lumayak kuli honor nasyam. Ya, si Payung baru pakon panagolan. Ang godong dope tupuan ni Marga Bapainang. Niur nami manginduhan nami dengan hormat. Umbani panitia. Aseria man yan niur nami pakos si Payung. Ang godong ope. Ipudini si Payung. HMSI. Ya, HMSI. Ipanginduhan nami hubani HMSI. Riak ma. Himapsi. Igabong mapakon himapsi tini. Nay makan. Pakon utangata si Payung buru pakon panagolan. Ketua himapsi. Sayon himapsi dope. Oh. Waido malas sur. Ya. Ya uban na siyang permusik nami. Siyalhan na mga alawalo tupuan ni si Payung buru pakon panagolan. Bana siyang namar perdungan hujay. Musik na udak-udak. Musik. Dosok nami benar siam si Payung tene. Bahak ni olop-olop tortor ni sumbayak garingging pakon haganupan si Marmata no kanai Parna Group 4.151.000 rupiah. Terima kasih Mak.
Onos mau bani na siyam tupuan ni si Payong. Ya, terima kasih ma utong-utong antang ganupan. Ijon hanami jongjong do aima tupuan si Payung boru pakon panagolan niur nami hubani hita na adong IGKPS Resort Batam Barat Namar Marga Haloho Silalahi Tambunan na aima susuran di Silai Sabungan niur nami asirya mahita John Manotor alani sisa dahor jado hita aima nasongon tuga-tuga nami jana dilo-dilo nami huban nasyam abang nami pakonanggi nami. Terima kasih. Alani onma mungkin tortor terakhir homani. Aseria may taman ortor. Hubani abang nami haloho silalahi tambunan ase niur nami sonai homani hubani boton nami silalahi boru haloho sonai homani humbani boru tambunan ase Roma hita ujon sanina abang nami dia mahita John Manortor. Ya, pemadas ipadasan nami nangsongon siluhan nami ase niur nami hubani nasyam panggual pergosi nami ase siol mahanami pema ipadasan nami siluhan nami on siol nami mangaliat sahali putar pe salosion holi ipadasan nami masiluhan nami ubani hasoman nami na adong ijon na makaholongi nami tupuan si Payung boru pakon panagolan pakon haganuban sila isabungan na adong si malungun on ase tambay na siyama nasongon siluan nami on so naima hata nami terima kasih ma musik yeah. Bagan malas diuhur Inggot parharasan terlebih pasu-pasu kumanipuhan Ubata aganupa nami mengolopi asen niur nami hubani nasyam hasoman nami namar holong niur hubani tupuan si Payung boru pakon panagolan asi John mapan orang ni nasyam pada son holong nasyam huban nami alani sulah nami on angko menurut nami langsa dia on otik do on jadi sonaha ase diar horjaton merdalan ase niur Roma nasyam nalaho mangurupian nami nasyam panggul pargoci John Siol mangulopolopi mahanami ase ben nasyam nahombar hujay. Roma hita babainang siap makamalas kon siap mangolop kon ubata agadopan
Resort Batam Barat Haganuban. Atu bani guru sebelah minggu dipersiapkan bani nyombah kuria.
Sulawesi Tortoron ase siap-siap maha Messi pakon himapsi. Komposisi Tortor himapsi pakon HMSI. Nafar puri Tortor alas sebulan minggu. Ora. Ora. Iya, naido. Iya. Apalagi Ase- doma podas ondos bonani, manghihut matong dakah rating nai. Iya. Terima kasih mo Bani Siam. Lain domadas olop-olop nami. Nasa dia PI malas malhurni panitia manjalhon naitene. Jadi bani panorangon, ase boyhan nami tarpodom umbani tupuan si payung panagolan nadong di kota Batamon. Yur nami aleng ketepatan humani anami si payung bahat nomor Borutoba. Iya. Sina parlobe ben Siam si Borutoba mah. Baru are-are, baru mula manami si Malungunai. Si horas-horas na. Iya. Terima kasih. Ya.
Iya, langsung mah si horas-horasna. Nakon ado may pada sini. Musik. Terima kasih mabana siam tupuan ni si payong boru pakon panagalan na silalahi tambunan pakon halahotene adong di siapa panitia songon senek ase riap hita hujai iya bahan ni olop-olop puban itu puan ni si payong boru pakon panagalan 2.616.000 rupiah. Iya. Terima kasih mak. Alas suhur. Nama ngalo-ngalo HMSI Aima panitia pakon himapsi anggo lagunion halani parsadan di Simalungun do ganupanon lagunion niniur maju tak gentar na manon nanti maju tak gentar membela yang benar ayo lang parmusin nami si hol mangalo-alo himapsi hanami halo bane sama musik nomor perdo mukujai musik. Dong tapi panortoran guru sekolah minggu nami jauh bahta Ijon roh dohanami si pihak boru haganupa si hol mangalo-alo paroni tondong nami si hol mangalo-alo paroni tondong nami Anggo adong nahura pambahenan di borumo ajari nasiam mahanami oh hale tondong nami ajari nasiam mahanami oh hale tondong nami Hordong-hordong na helpa indah ulangi pandur-durho anggodong hatana lepak ida ulangi paruhurho holong mangalop holong indori putih horas Horas ondos mau bana siam unang putus ni uhur ase mardomu mak agi pada orang hutong bapa iya ase menyambung holong ai pakop pasu-pasu ai ondos suka nami boho bani ketua Ya, horas bata kadupan. Horas. Jadi terima kasih hubani Tuhan, terima kasih hubani panitia pesta olop-olop Resort Batam Barat. Ijon hanami HMSI Himpunan Masyarakat Simalungun Indonesia DPC Batam, pakon himapsi DPD Sekepri. Nenihur nami rohkan nami ijon makamalaskon ronsi mangolopkon. Nenihur nami ya iberihan nami pan orang lobe hubani himapsi. Ya, salam ubat taganupan. Jadi terpuji Tuhan, bani panorang sore ni Arion boydope mardalan acara tatene ibagas nadiar janah cuaca pediar homa ibere Tuhan. Jadi anami mewakili Haganup pengurus pakon anggota Dewan Pengurus Cabang Himapsi Provinsi Kepulauan Riau, maka tahun selamat marpesta olop-olop mah hubani hita Haganupan GKPS Resort Batam Barat ija Injil Simalungun na doma marumur 110 siah tahun. Nah, jadi halanyai malas tumanguhur hasipe
sonon dasa boy haroh-harohan nami niombah nasyam himpunan mahasiswa Pakuan Pemuda Simalungun malas mau uhur teneh. Jadi harap uhur nami memang buai ope na boy roh janah bergabung hubani organisasi Himapsi ase boy lambin roh begal nih Simalungunanon janah roh tunggung nih hita ganupan Simalungun. Jadi ai masa hatana pendek kumben nami Himapsi sonaima persenami terima kasih. Iya, terima kasih hubani Himapsi. Jadi hanami pihoma humbani kepengurusan HMSI DPC Batam ijon ipasada hanami do siluah nami halani sadado hanami janah perlu dohomai pada sekarami doma Mariah pengurus DPC HMSI Batam Pakon ni Himapsi sekepri irencanaon hita do holi homa marsombu sihol Simalungun sebatam nini hurnami honi dari bulan November ase taridah ijon pedo main taridah kanami makin taridah hita Simalungun mari tehon nina marpakai adat hita ronsi tortor sunai homa budaya Simalungun malasur. Jadi ijon ibon hanami siluah nami langsa dion ya si holdo be ipataridah kon hanami on asi boy urupi hita romban haganup orang tua nami hasoman haganup na dong ijon. Nah siampar musik nami diholahan nami mangaliut pataridah kon siluah nami on bain nasiama musik naromban hujai. Ya kedepankan momen 17 Agustus ya. Semangat Himapsi HMSI. Abodara Undobona maju tak gentar. Terima kasih ma si holdo nami nuhur nami mambain bagal tene naboy siluah nami ase hubani aganup orang tua nami pangarapan nami homa urubin asyam songon huatani upasa pala-pala manderes ulang mambur gotahni pala-pala tongon mambere marsirupi ulang pala sonai dokahni Hai matongon nami diar nasyam par musik nami sihor marsiolopan hanami bain nasyam na musik naromban hujai. Ya, buat hangadu baca bainang. Akhirong mahita, yut makamalaskon, bali tortorni, HMSI Pakon Himapsi. Ganda dukungan sa tetap budaya Simalungun.
siap ma sekolah minggu Resort Batam Barat Haganuban. Ya udah sekolah kita ma apa ini? Kasih kalau kita torta. Kasih ma, mungkin rahim apsia tak dong penginduan nih tortor nasiam mangindo, silakan. Halo. Rena. Jadi adong nuk kenai permintaannya soman Rena kan, permusik nami. Terima kasih. Iya, iya. Sonai pe malas mau rai di mikai jaranai. Ade. Iya, sonai matene na boy. Perbain hanami humbani hai Messi pakon himapsi. Andohar semakin sukses, semakin jaya Resort Batam Barat. Hai, tetap Batangon. diberkati Tuhan. Malasur, amin. Nasiam permusik nami, halani dom maho malas suhur nami haganupan, malas maho uhur ni panitia, ronsi haganu, jemaat Resort Batam Barat, bain nasiam mah horas nih. Iya, untuk anak sekolah minggu kami, Dos Mariah tahu bana siam guru-guru sekolah minggu,
langsung mamarkaliling na siyam ra. Langsung pandu na siyam mahuzon. Langsung mak. Iya, lang pala halo-halo. Baka ni Ya, langsung masuk. Stop. Adong panginduan ni Guru Sikolo Minggu pagorin di Kurier atau ngaikan. Halo na siyam matong. Ayo. Iya. Ate 6 juta kentar pe musik na yalo-halo mak. Ayo. Langsung mah panitia inti. Bahkan Jadi generasi penerus don. Olo-polo. Generasi penerus. Hai Messi pakon himapsi 745.000 rupiah. Terima kasih mak. Iya, anak-anak sekolah minggu kami nanti olo-poloknya dikantongi ya. Musik, maju tak gentar, maju tak gentar. Ondos mahubani. Oh iya. Pemane siam lebih tuh sekolah minggu dah. Hal ini dong do bapak resort nih. Ija ketua panitia. Ketua panitia ojokam. On humbani bapak resort. Ya lang pala manot terbe ondos koma. Ijon na siam mana juru kamera. Ya menghadap pada apa na siam ge. Halo. Baik. Ya, jadi hubani panitia haganupan halani langsung pat depan orang ni seksi Bapak Resort Batam Barat Manortor idukung hanami do penuh on masih lu hanami jana malas mahurta semakin maju matongon Resort Batam Barat. Hai matongon. Amin. Amin. Ya, terima kasih mah hubani hita GKPS Resort Batam Barat seksi Bapak Resort Batam Barat domada seluah nasiam malas tumanguhurta boy terlaksana dengan baik acara tasadarion. Saya doharma ibere Tuhan nebata kesehatan hubani kita Bapak Saresot Batam Barat. Terima kasih mau. Amin. Salam. Ondos mahubani situarensus lo mencalon musik nih sekolah minggu. Ya, rekam mak. Mana siapa? Siap-siap maholion. Lagu ini mah full timer tak lah mangumumkan. Ikan Mas Arsik. Ya. Ikan Mas Koki. Kan mantak dong. Halo. Lanjut. Langsung memor. Ayo, maringgut. Jalan. Putar. Maringgut, ya. Putar. Ayo. Terus sokam masih tu nami, olok-olok nama. Iya,
Halani nyombah tadon lang po nulupulup na Ikut sangi mahuli kalau nih. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu nanti kalau sudah dapat ulup-ulup bahasa Indonesianya saweran dikantongi ya. Oke. Iya baik. Musik. Roh kita bapak inang labang ulup sekolah minggu tadi nih. Tapi kakinya pendek, lebih aneh binatang memang.
Hitungan 1, 2, 3, dikantongi uangnya semua. Nanti Ayo, diminta panitia. kantongi uangnya nanti apa? Nanti diminta panitia. Kantongi uangnya cepat, mau Umar joget. Ayo dong. Kantongi. Joget 1 menit baru selesai. Ya. Oke? Setuju? Apa lagunya? Mardalan ninang da si kubol-kubol nini. Ay si kubol-kubol do beganup. Musik, ngakeren, mana perkujai. si dia. Oh, ulang lala lagu rohani nini si oh, dia. berarti. Oh burung nini, sinahalay. Iya. Selesai do. Ay, songo bapaanihin na mikrofon. Musik. Burung. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dan aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Tangan, oh, tangan di atas. Rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Biarlah cinta berjuta-juta menggoda jiwa. Biarlah hati berkeping-keping asal kau di sisiku. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Horas. Karena terlalu Kembali sesak, ke barisan. burungnya terbang. Sudah mantap lah itu. Sudah sesak kali. Udah terbang burungnya, udah selesai ya. Jadi Si horas-horas nih mas itu nami. kembali ke tempat, tunggu berputar dulu tempatnya masing-masing. Dipegang ulosnya ya. Kalau nanti dihitung 1, 2, 3, horas gitu ya. Siluah kumbani seksi Bapak Resort bahak nih Benesia, Rp356.000. Terima Si kasih mas. horas nih permusik nami. Iya, anak-anak menjauh dari bapaknya dulu. Ya nanti Ya, diminta. Nanti diminta. Mumpung, Iya, ya. dok Coach Saloseon bersiap-siap mana siam full timer nami lahu pengumuman. Iya. Pengumuman nih juara kor dok Coach Holi napar puri sangali undian laki draw. Ipangindo nami hubani wakil ketua resort tuh lebih tulang. Ase tutup pita musik tak. No hasomani mah tulu ida. Ya izin siam permusik nami. Tabang mana siam izin. Iya, ini nami. Terima kasih Bani Tuhan na bata. Duma malas tumangur nami bani sadarion lur-lur homa seorang nasyam. Buyan nami marmalas niu hurum marulo pulup. Bani 110 tahun GKPS i duniaon. Kalani aijon hanami sihol masakil. Ata pemakatau terima kasih uban nasyam. Parmusik nami haganupan pargonrang keyboard pakon artis nami tene. Malas tumangur nami bani panorang on. Pada sanami mapinggan na hot on ihundulan ni na marision moras tenger mau tungon hurta haganupan ahp na ihorjahon na siyam dumamalas uhur nami Tuhan ma tong nama masuk pakon demban siratah ratah matongon hapor sayon tahan jokulu benarion aselambin jengis suma musik na siyam on ATP gondrang na siyam on manggualhon
Anggo adong horja-horjat tanjok kulubinarion. Pakon. Ay matongon. Aima ringgit sitir suara ini na tinopah ni pemerintah ta. Lang sa diyon, kata nami haganupan secara keseluruhan maka tahu terima kasih benar Syam. Ase songong kata ni upasa manini hanami boros sabur-saburan ni pemasuk kuping pasu. Horas mah haganupan han Syam homagi hanami Tuhan ma nama masuk-masuk. Ay matongon. Nami ondoson na Syam ma hubani cedia. Iya. Jadi iya gual homma permusik nami gondang si tolu-tolu. Lang pala manot terbehan nami manutuk maai. Ya horas ko kam mahuli ya. Ya, baik kama musik mui. Gual si tolu-tolu. Terima kasih memang sampar musik nami. Yang dosok nami mahubani full timer nami lah pengumuman ni juara nomor kor. Oh demi jokam. Lang masih lang Salo seon dipegang aima kupon laki draw. Bas terakhir perpiayu 15 menit nari berangkat. Iya baik, ase podas tene. Mekama. Ijon domai jamaah nami nasongon penilaian kejuaraan lomba kor. Juara ketiga dengan nilai 895 jatuh kepada nomor undi 1. Tepuk tangan matong. Ya, itu dia tuh. Dengan nilai 923 jatuh kepada nomor undi 2. Dengan nilai 965 jatuh kepada nomor undi 3. Ditandatangani oleh Pandu Huta Barat Anggriani Simarmata Guru Huria Domutua Sinaga Rohmana Siam Hulobe Rohmana Siam Hulobe Yundang Hanami Bapak Pandita Resort Pakon Perutusan Hun Pusat Pakon ni pokal gerupai Bapak. Iya sekaligus Iya sekaligus Zumampa Ulagi ham lebih juara ni anak kinai na jadwai ganup. Juara pertama untuk vokal grup nomor undi 3. Ijon mana Siam? Ijon isi do. Ijon malo vokal grup Ijon parkour. Ya Ijon mamar baris. Ijon maju na Siam, jangan lama-lama sudah. Aduh. Halo. Sudah maborit na heku. Vokal grup Ijon matene, nomor juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Lang lay pakon. Pas don. Lang hajon do holi hujai. Iya, juara ni ondo mapas. Iya, dong. Oke, mantap. Parkour Ijon. Langsung sekaligus. Wah itu. Iya. Iya, parkour nomor undi 3. Nomor undi 2 dan nomor undi 1. Malas suhur, AGP juara tolu malas suhur kan? Hubani Bapak Resort, Pendeta Resort. Ayo juara pulup. Untuk vokal grup. Ayo. Mana tukang foto? Salah tukang foto itu dari sana. Oh ya. Asai di rumah panitia. Kita bapak ina. Halo. Di rumah panitia Mas Salam. Lanjut. Ubani ham Bapak.
untuk juara Gemende Kor, juara Sada, juara 2, juara Tolu. Malah suhur tepuk tangan untuk juara 1. 5.000 orang. Juara 2 tepuk tangan juga. Juara 3 juga tepuk tangan. Oke. Iya, aku masalah melobe dah. Marpoto melobe Ayo, Marpoto melobe ganupan. pemenang pakon panitia. Marpoto maganupan John, Marpoto pakon Iya, panitia. panitia Mana juru fotonya? Iya. Iya, di atas mana siam, Bapak? Lang? Asyik dari dalam. Elo, itong iya. Halo pedas. Elo, sokon dapat deh kau ya atas mau. Elo. Oke. Iya. Aulang pendek, si dia dapat tinggi tu. Halo. Iya, halo. Iya, holi masih garek mi kawan. Halo. Songon na pipik daw ji. Oke. Iya, lah pepa. Doma. Doma ya itu. Iya, ipangindo kanami hubani kursuk lo bebya, kursuk. Salah satu anak kami yang kelas 1 SD. Ada yang kelas 1 SD tak? Kalau tak ada kelas 2 pun jadi. Iya, sini nang, sini. Kursuk dulu, kursuk. Tunggu panutuk dulu lebih baru on. Ada Sriah tak? Yang dosok kanami mau nih. Full timer tak? Loh menutup tunggu panutup. Ya. Tonggo malobe. Habis tonggo mohon. Asay buat hai. Isi mana siam? Tonggo panutup. Oh. Dos meriah nih penelitian esok mak. Oh makanya terima kasih ya. Salam. Dumalo jarati. Salam olop-olop. Salam. Oke, terima kasih. Terpuji ma Tuhan, Doma Boy terlaksana pesta olop-olop ta Ibagasna Duarion dengan sangat meriah. Langarong nahurang agi ape cuaca pedenges, hita pe marmalas niur haganupan, dop kusiai pengundian AHP ganupan marmalas laki draw pe marmalas niuhur, namar korpe marmalas niuhur, agi pe adong juara sada, juara 2, juara tolu, marmalas niuhur dari ami ganupan. Jadi terpuji ma Tuhan, ibani pesta olop-olop ta, bani Sarion, terima kasih ma hubani hita ganupan, nadop marsi tukolan hita, marsi patuguhon, laho man suksestan acara pesta olop tahun. Horas, sampai jumpa tahun depan di GKPS Tanjung Piayu. Paima itutup kita pestata asai ipabuahan nami. Hasil petasta sadarion on hasil sementara kasar tapi doma kurang lebih 10% on. Jadi anggo targeta hambani panitia aima 105 juta. Tapi terpuji ma Tuhan, nada bot hita sampai sonari doma mencapai 136 juta 522.000. Tepuk tangan. Salut untuk kebersamaan. Terima kasih. Hidup ketua. Pekama palitan nami. Tonggo tak. Diar pai mamar tonggo ni urnami. Terima kasih ma ubani utusan di pimpinan pusat. Dasma salam nami. Kuria sa resort Batam Barat on, hubani pimpinan pusat, siat-siat mahoma nasyam, sonaya gebani horja pangidangion, lambir tarpasu-pasuma. Sonaya genup hubani panitia, nadup marloja-loja, terima kasih ma bani halojaon nasyam. Terima kasih mahoma hubani haganup kuria. Alani idah kanami nakin pagi, sampai sonari jenges dope, bulang ni, sonaya age gotong ni. Halani biasa pagi-pagi jenges do gotong ni dop kosiai tading sada-sadama. Dop kosiai terakhir buka baju ma. HP sonari lang si sonai aitene jenges do haganup. Malah suhur. Halani ini urnami tetap mahita tetap
memuji Tuhan dengan sikap yang benar tene. Halanya ini uhur tokenari pe on ulang terus mulak kita. Boban hitamon age pelang dapotan na pasti sadarion do masejuk pangahapta tene. Pasu-pasu Tuhan mama makasomani hita martonggo mahita. Bapa nama Mariana is surga puji-pujian pakon terima kasih mas sombah nami. Ia hapkon hanami do Tuhan holong ni atemu nama bere halongangan. Nama pargugui hanami nama bere hasadan diur. Jana jumpa hanami do Tuhan sinita ni ur nami. Secara khusus panitia bani olop-olop 110 sia tahun ambilan nama diaron. Marhitehon ni haganup cuaca nama diar. Merdalan torsa horja panortoron sunai homa Tuhan dapat doa ma age target na humbani panitia haganupan in halonganganmu jadi porsaya doa nami Tuhan hulubian ni arion pelambin talardo holong ni atemu janah bubahono nami ma holong ni atemu in rumah tangga nami be ase jupahan pasu-pasu halongangan hajur giton mahanami Tuhan pasu-pasu halongangan malas dihur pasu-pasu halongangan marhitehon ni rejeki asigok dami mahanami Tuhan mulak hunianan on janah damai mahoma age ipardalanan nami sonai age rumah tangga nami be haganup na hinaholongan ni ur nami ijape si dia marianan pardi mataham holongan timu Tuhan ramoti hama haganup hanami on asi tongtong ibagas linggom ni holong ni atemu nagok malas ni hur jalo hama tonggo nami on Tuhan ibagas Yesus Kristus Tuhan nami idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni na bata-bapa apa parsaora ni tondui na pasing ma makasomani na siam haganu. Amin. Amin. Ya. Oti nari tene hubani hita haganupan panitia dop ko sisaya holi acaraon ase unang langsung mulak kita tene ase rapat terakhir kita untuk masa hapon dope na perlu holi i ujung ni acara tahun. Terima kasih. Terima kasih mak. Kubata kanupan ang gulong marong holi na dapotan kanami mangindohon unang isaburhon ijon kupon nila. Setuju? Ang ulang marbalos na siyam lang iundihon. Dibuanglah ke tempat sampah. Setuju? Oke, ujon. Pakujon. Nah sini nang sini. Kau cabut dulu satu, berdua kau tutup matamu, berdua kau ya, supaya kau yang dapat. Cabut, jangan tengok, tutup mata, oke. Nah, buruan dong. Buru girsang kok mak, baik mak. Cabut, aduk dulu satu, baik mak. Oh, oke. Silakan duduk baru, sana baru. Kosong. Kosong. Tolu. Dua sada. 0321 1 0321 2 Unang adoko. Iya. 0321 Iya. 2,5 0321 mana? Masih nyari. Tukar tambah lah Adong kita. do. 0321. Ya. Ya, Yondoskon panitia Marga apa bang? Marga apa kau? Pakon Purga-purga ya. nami. Anak-anak tadi nanti kasihkan dulu si pamala suhurnya ya. Nasi na doai. Ya ibang ka nami mahuban ini. Full timer. Nasyam, full timer nami matong. Haganupan. Nalaw mangondos konon. Haganupan pa nasyam. Pakon ni inang, ay doge. Hidup ba anak? Pakon nyonya pendeta. Iyo mana siya maganup. Luar Satu biasa buah, loh. Luar biasa satu loh unit itu. AC. Halo, musim panas on. AC merek Purba doai. Ya dibawa kau bang. Zero merek tos iba. Foto dulu, foto. Sadanari orang tua nih macam kompresor. Orang tua nih, jauh orang tua nih. Manjalomon. Waido. May wakili mah nama cara kompresor. Sada makan nasyam, sada mak. Waido.
Inang perhangir makan. Ya. Nanti kasih sama inang itu kompresornya, samamu AC-nya itu. Bukan, sama anak kecil tadi harus dikasih itu si pamalas suhurnya yang dapat ini. Halo, baru girsang itu. Enggak terasa. Mananya? Oke. Salinari. Sekali lagi. Pas dari danok kanai. Ah, jokam. Piayu. Oke. Hidup anak. Iya, jadi selamat mahubata bani ketua nami, ketua panitia nami, iya.